we are always in good health and happy conditions. And I have to say thank you to the attendees and participants who joined directly at plenary hall Universitas Sangga Buana, keep applying health protocol using face mask and social distancing, and evolve through the Zoom online meeting platform and publicize widely and open on video streaming media YouTube in this agenda of signing ceremony between the Academy Support and Universitas Sangga Indonesia, Saturday, January 2021. At the beginning of this event, let's listen together. The first speaker at the same time will open this agenda of signing proudly. I call the chairman of the foundation, Universitas Sangga Buana YPKP, Mr. Dr. Tinggi Agus Gajin PSSSI Maka, we please. Pada yang terhormat, yang YPKP, yang terhormat Bandung YPKP, yang terhormat Rektor USD YPKP, yang terhormat para Direktorat UISB YPKP, yang terhormat Ketua ABPTC Jabar Bapak Dr. Anas Haji Sali Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Kita berada di awal tahun 2021 yang semoga menjadi titik awal semangat baru untuk kita melangkah bersama membangun seluruh aspek perkembangan sehingga menghasilkan generasi yang unggul di masa depan. Amin ya robbal alamin. Saat ini sudah menuju ke era industri 5.0. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi saat ini telah berkembang dengan sangat cepat dan mendunia. Perkembangan ini telah dapat kita lihat dampaknya dengan adanya perubahan perilaku sosial, moral terhadap penggunanya. Demikian juga pada saat ini, saat pandemik, ini juga merupakan tantangan, ancaman, dan peluang. Dalam hal ini menjadikan satu peluang untuk diantara kerjasama Universitas Sangga Buana dengan Lithan. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi ini sudah berkembang. Berawal dari acara ini, MOU ini berawal dari kerjasama yang dilakukan ABPTC Jabar pada tahun yang lalu, ya kalau nggak salah, yaitu dengan APL Singapura, Persebelator, dan termasuk diantaranya adalah Lithan. Alhamdulillah saat ini Universitas Sangga Buana YPKP akan mengadakan kerjasama internasional dengan Lithan Digital Singapura. Dalam hal ini sejalan dengan program pemerintah di dalam program kuliah merdeka dan juga mengoptimalkan lulusan serta menambah sertifikasi pendamping ijazah. Sebuah lembaga pendidikan berkewajiban melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan potensi agar dapat digunakan secara baik dan proporsional. Kerjasama yang baik di antara kita adalah modal utama dan pembinaan dan pengembangan potensi untuk para mahasiswa yang sedang mencari ilmu. Pertumbuhan angka jumlah mahasiswa saat ini yang terus meningkat menunjukkan betapa tingginya minat masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi Universitas Sangga Buana YPKP
dengan menawarkan program-program yang berkualitas namun dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat luas. Inilah bukti kepedulian kami sebagai lembaga penyelenggara dari Universitas Sangga Buana, yaitu Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan, yang sebab kita semua menyadari bahwa masyarakat dan bangsa dan yang beradab akan ditentukan oleh sumber daya manusia SDM yang memiliki nilai moral dan budaya yang menjunjung tinggi keahlian, profesionalisme, serta kinerja yang menghasilkan karya unggul yang bermanfaat. Dengan demikian, kepada semua rekan-rekan, mari kita tingkatkan profesionalisme kita dalam memberikan pelayanan yang terbaik yang berprinsip pada customer satisfaction. Saatnya lagi kita menunggu bola, tetapi justru kita harus menyebut bola itu jika kita ingin tetap eksis dalam masyarakat yang semakin kompetitif dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Kami atas nama pimpinan dari YPKP mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, partisipasi, dan kerjasamanya, khususnya Next speaker will be presented by Rektor Universitas Sangga Buana YPKP, the Honorable Mr. Dr. Haji Asep Effendi SMSI, we pleased. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Mr. Leslie Loh, CEO Lithan Digital Skill. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Yayasan Pendidikan Keuangan Perbankan, Bapak Ketua Harian, Bapak Bendahara Yayasan. Juga yang kami hormati Bapak Ketua ABPTSI Jawa Barat, dan yang kami hormati para wakil rektor, para direktur, dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Sabtu hari ini, kami keluarga besar Universitas Sangga Buana YPKP Bandung yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan bersyukur kepada Allah karena secara bertahap Sangga Buana bisa menapaki perjalanan dari sejak awal hingga kini dan memasuki fase kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan salah satu program kampus merdeka bagi program vokasi di lingkungan Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Tentu ini menjadi anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita mau merespon sebuah keadaan, sebuah fenomena yang ada pada saat ini, di mana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa sekarang era 5.0 atau 5.0. Ini kondisi yang sudah sangat berbeda dengan 4.0, di mana di era yang sekarang sumber daya manusia
menjadi konsentrasi utama. Kompetensi dan skill yang dibangun itu menjadi target dalam pembelajaran untuk menghadirkan sumber daya manusia yang kompetitif, yang memiliki kompetensi bukan hanya tingkat nasional, bahkan menjadi tingkat internasional. Yang kedua, kondisi ini didorong oleh era digital, yang secara masif semua harus tunduk taat pada regulasi, aturan, termasuk dunia pendidikan dan dunia kerja, bahwa bisnis dan pengelolaan perguruan tinggi, termasuk pembelajaran, juga menggunakan sistem daring atau online. Tentu ini menjadi challenge tersendiri, menjadi tantangan tersendiri bagi Sangga Buana. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Pak Tommy yang hadir di kesempatan kali ini mewakili CEO Lithan Digital Skills yang insya Allah pada hari ini akan kita tanda tangani bersama MOU antara Universitas Sangga Buana YPKP dan juga program vokasi Universitas Sangga Buana YPKP dengan Lithan. Program ini ditujukan pada satu target yang sudah kita canangkan sejak awal, yaitu bagaimana lulusan Universitas Sangga Buana bisa memiliki kompetensi yang mumpuni dan berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam program ini sudah ditetapkan seorang mahasiswa vokasi di lingkungan Universitas Sangga Buana akan kuliah lebih kurang 2 tahun dan kemudian 2 tahun kemudian dia adalah praktek kerja atau bekerja di dunia industri yang sudah dikerjasamakan. Nah, link and match ini yang kemudian dibutuhkan bukan hanya untuk program vokasi, tapi juga untuk program sarjana dan program-program lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami dari jajaran Universitas Sangga Buana berterima kasih kepada para pihak yang sudah mendukung terlaksananya MOU pada hari ini, dan mudah-mudahan di tahun akademik 2021-2022 program ini sudah bisa dijalankan. Dan mudah-mudahan Sangga Buana saing dengan perguruan tinggi lain dan sejajar dengan perguruan tinggi lain. Hanya Allah saja yang bisa menolong kita, maka mari kita yakinkan dengan 4 hal. Meraih pertolongan utama dari Allah dengan cara yang pertama, iman kepada Allah, dan 2, ikhlas dalam beramal, 3, kerja maksimal, dan 4 adalah tawakal Allah. Itu barangkali resep yang mudah-mudahan ini bagian dari komitmen keluarga besar Sangga Buana untuk membawa Sangga Buana bisa sejajar dengan perguruan tinggi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much to Rector Universitas Sangga Buana YPKP who have given a speech. Next, we move on speech from the Honorable Chief Executive Officer of Lithan Academy, Singapore. Proudly, I call Mr. Leslie Loh. We please. Thank you. Okay. So there seems to be an echo. Okay. Thank you very much. Good morning from Singapore. I'm Leslie Loh, Lithan. The COVID certainly changed the futures of work, and the future workplace is now home, and the virtual workplace is virtual, and clearly this would change the way that the type of talent needed to grow in the future digital economy. What this initiative is to try to bring together learning innovation as well as an ecosystem that able to support the new futures of work and learning. There are a lot of inequality around the world. COVID-19 would deepen that inequality.
in Singapore, a fresh IT graduate would make as much as $3,000, while a similar graduate 2 hours flight away in Myanmar, or for that matter, 45 minutes ferry ride away to Batam, the cost of this talent are 5 to 10 times more expensive in Singapore compared to our neighbor. And COVID-19 is going to further accelerate this divide. We want to bring together innovation and platform that enable us to bridge this inequality, bridge these digital skill gaps across the region between the developed economy and the emerging economy in the region. There lies the opportunity to actually deliver digital talent that are able to bridge this inequality. So let's look at the type of talent that will prosper and will grow in this new post-COVID digital economy. We believe that this talent need to be future ready. Not just future ready, they need to be global ready. There are 3 attributes that we want to develop in this talent. Firstly, we want to develop digital explorer, those with ability to harness technology to create value rather than just add value. Secondly, we want to cultivate work explorer while they are learning, so that they are not just knowledgeable thinkers, but also effective makers, able to deliver tangible business outcome. Finally, in the virtual workplace, which will be borderless, we need to virtual global explorer. And this explorer need to have 21st century soft skill, including communication, collaboration skill, that will be able to compete in the future economy. So with that in mind, we believe that there are 2 things that we need to do. Number 1 is about learning innovation that deliver this talent. But just innovation itself is not going to be enough. We also need an ecosystem that support the development of this talent. We develop class, CLAAS, which stands for Competency Learning as a Service, to develop such skilled talent that are ready for the new economy. Class is aligned around a competency-based curriculum, aligned according to the Singapore Skill Framework, that would deliver skill and competency for specific job. When a learner gets admitted into our program, we design our whole program to ensure that they would acquire those skills and competency for specific job, not for that subject, on day 1 of that learning. And we want that learning journey to be learning through work rather than learn to work. Therefore, our learning journey is personalized, and we adopt the 70-20-10 work-based learning pedagogy to deliver not just knowledge, but also skills and ability. So in a 4 years journey, our learner spend 1 full years gaining knowledge through a very intensive boot camp. But after the first year, they will be working full-time for the next 3 years. So this is very different from the conventional approach of perhaps
3 plus 1, 2 plus 1, we are 1 plus 3. So that a lot of this learning can come through work. So our learner progress from knowledge acquisition in the classroom to workplace skill utilization that deliver tangible career induction before that individual even graduate. So the learning approach would therefore getting the workforce into the market 3 years before they even graduate. So class deliver that. But in order to deliver that, we can't do it on our own. We need to create an ecosystem. Therefore, we are setting up what we call an EduClass platform. It's a pan-Asia platform that enable this work to learn journey to be supported by not just the education provider, but also an entire ecosystem of expert, industry expert, employer, international employer, and technology provider that come together to try to foster and support this borderless work to learn journey across Asia, so as when the learner come out of the journey, they are actually already global ready. So when a learner log in into our platform, on day one, they will be a global citizen. In fact, they get locked into a virtual campus that they would have their student, colleague, or people, company that work with, seamlessly connected in the platform that enable that global collaboration, that deliver that type of network, that type of experience, that type of exposure needed for this learner to be a global ready talent. So that's what the platform is about. And we are really glad to have your esteemed university been joining about 20 universities now across Asia. In fact, we have gained very good traction in the last 6 months. And we are expecting to have 50 universities across Asia, from India all to Indonesia to ASEAN, all the way to China, so that collectively as education institution, and also we bring together international employer, particularly those from Singapore, that will be able to hire this talent while they are going through that learning journey. And many of the big names have actually come on board. One of them is Hitachi. They are looking at cultivating, incubating almost 400 talent across Asia within our platform, actually to support their businesses across the region. So, and I'm glad to have your university be part of that platform so that our learner will be able to build that skill and the global ready skills, the technical skills, and clearly the job placement and that they would have before they graduate to actually support their growth in the new COVID economy. Thank you. Mr. Castillo, as CEO of Lithan Academy from Singapore, who delivered a speech. And ladies and gentlemen, next we move on to the main agenda. Let's see look together, signing two original copies of Memorandum of Understanding and Memorandum of Agreement by CEO Lithan Academy Singapore, Mr. Leslie Law, between Rektor Universitas Sangga Buana YPKP, Mr. Dr. Haji Asep Effendi SMSI, acknowledged by Mr. Dr. Ricky Agusyadi as Chairman of Foundation of USB YPKP, and acquired by
representative of Lithan Academy in Indonesia, Mr. Tommy Satyadi. Please move on to the floor. The first signing, MOU, will be signed by Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Mr. Dr. Haji Asep Effendi Effendi SMSI, and acknowledged by Chairman of Foundation Universitas Sangga Buana YPKP, Mr. Dr. Haji Riki Agustiadi SMSI. And after that, please move to the floor. The Directorate of Vocational Universitas Sangga Buana YPKP, Mr. Ahmad Munandar STMT, will sign the MOA with CEO of Lithan Academy, Mr. Leslie Loh, Lithan Academy, Singapore. Thank you so much, Mr. Leslie Loh, Mr. Dr. Haji Asep Effendi, and Mr. Ahmad Munandar, and Mr. Tommy Satyadi as representative of Lithan Academy in Indonesia. I hope this collaboration will provide maximum benefit between the Lithan Academy Singapore and Universitas Sangga Buana Bandung, Indonesia. Furthermore, as an expression of gratitude, let's take a picture together, and to all attendees and participants, please activate your camera. And the attendants in plenary hall Universitas Sangga Buana YPKP, please move on to the floor. We taking picture together. Please, the crew of Sangga Buana Television, take the picture to the all audience and participant in plenary hall. Please move on to the floor, the attendees and participants in plenary hall, and the attendees and participants using Zoom platform, please activate the camera. And don't forget, always keep applying physical distancing and using face masks. Enthusiasm, apologize for any mistakes, and also thank you so much to Mr. Leslie Loh and Executive Board in Singapore. Thank you so much for your appreciation and attention and enthusiasm. See you later. Muhammad Adi Piyadi, leave.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Sangga Buana YPKP menyelenggarakan pendidikan berbasis pada entrepreneur. Paling tidak kami menggunakan dua konsep. Satu konsep membina, mendidik mahasiswa kita berbasis pada pembangunan karakter entrepreneur. Yang diharapkan ke depan anak-anak kita memiliki motivasi yang tinggi untuk terus berbuat yang terbaik. Yang kedua, memiliki inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Generasi muda kita, mahasiswa Sangga Buana, pada kemampuan menciptakan produk-produk. Inilah yang kemudian disebut dengan entrepreneur berbasis pada produk. Jadi, pendidikan Sangga Buana menggunakan dua pendekatan. Pendekatan membangun karakter bagi mereka yang ingin menjadi pegawai dan membangun karakter untuk menjadi entrepreneur sesungguhnya ketika mereka sudah memiliki ide gagasan untuk membuat produk dan menjadi entrepreneur yang sesungguhnya. Insya Allah kami akan menjadikan lulusan Universitas Sangga Buana adalah the winners atau pemenang dan bukan follower. Maju Sangga Buana untuk bangsa Indonesia unggul.